हेलो स्टूडेंट्स मु विश्वजीत स्वागत करुछि धमाकादार एजुकेशन चैनल को। आई होप स्टूडेंट्स समस्ते भलरे थिबो सुखरे थिबो तथा शांति रे थिबो। तो स्टूडेंट्स आज आमे पिले माने तुमर जो कोन पिले माने संस्कृत बही रहिछि पिले माने से संस्कृत बही रो पिले माने गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले माने डिस्कशन करबा। जे क्वेश्चन टी पिले माने तुमर रघुवंश जो रही पिले माने महाकाव्य से रघुवंश महाकाव्य रु आसी पिले माने आज रो क्वेश्चन टी होछि तुमानक पई लॉन्ग क्वेश्चन पिले माने हला। तो से लॉन्ग क्वेश्चन टी तुमर जो पिले माने आगो का आसी जो पिले माने तुमर कोन आगो का आसी एग्जाम आसी के एग्जाम पिले माने बोर्ड एग्जाम आसी पिले माने। तो से बोर्ड एग्जाम पिले माने से बोर्ड एग्जाम पई ए क्वेश्चन टी वेरी वेरी कोन पिले माने इंपोर्टेंट। तो ए क्वेश्चन टी निश्चय पिले माने प्रैक्टिस करके जाइतिबो कारण ए क्वेश्चन आसीबार संभावना पिले माने 75% रहउछ पिले माने हला पिले माने। तो पिले माने निश्चय क्वेश्चन को प्रैक्टिस करी जाइतिबो। तो पिले माने केवल तुम मानक मोर गोटिए कथा तो पिले माने जदि वीडियो को प्रथम थर देखुछ तो वीडियो गोटे पिले माने छोटिया लाइक टे करिवो एवं पिले माने चैनल रे प्रथम थर आस्तिले पिले माने सब्सक्राइब करिवो पिले माने जमा भी भूलिवो नाही पिले माने। एवं पिले माने जदि पारुछ तुम मानकर सांग पाखु को शेयर कर दबो काहे कि ना पिले माने मोर गोटिए छोटिया हेल्प पिले माने ता पई पिले माने बहुत किछि काम देबो पिले माने हैला पिले माने। तो पिले माने एवं आउ गोटिए कथा पिले माने तुमे जदि पिले माने कोन वीडियो टी को शेष पर्यंत न देखुच कि अर्धारू देखि चली जाउछ हैला पिले माने। तो निश्चय पिले माने तुमरो कोन पिले माने डाउट रहि जो पिले माने हैला पिले माने आज रो वीडियो रे पिले माने आमे पिले माने ए जो क्वेश्चन टी अति सरल भाव रे डिस्कशन करबा अति डिटेल्स रे पिले माने डिस्कशन करबा। तो तुम माने केवल पिले माने फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत निश्चय देखियो पिले माने मोर आशा अछि तुम माने निश्चय देखियो पिले माने। तो पिले माने चलो वीडियो को बेसी देरी न करी आरंभ करबा। पिले माने क्वेश्चन टी देखो कोन रहिछि हला पिले माने तुमरो संस्कृत बही रो क्वेश्चन टी होछि पिले माने संध्या काल रे राजा दिलीप ओ धेनु नंदिनी कर आश्रम को प्रत्यावर्तन दृश्य को वर्णना कर पिले माने। संध्या काल रे आमे जानि छे राजा दिलीप की वशिष्ठंकर जो धेनु थिला कोन पिले माने नंदिनी तांकु पिले माने चराइबा को बण को नै जाउथिले एवं पिले माने से कोन नै कि पिले माने संध्या समय रे पुणी फेरी आसुथिले आश्रम को हैला पिले माने। तो एई समय रे जो राजा दिलीप फेरुथिले नंदिनी को धरी तो बाटरे सब कोन कोन हेउथिला तो पिले माने एई क्वेश्चन ने ता सब कवर हेबो पिले माने। तो एई क्वेश्चन ने जेहेतु से सब कवर हबो तुमे निश्चय जानिबा आवश्यक। तो पिले माने चलो आमे ताले आलोचना करिया पिले माने हैला पिले माने। क्वेश्चन रो उत्तर लेखिया पूर्वरु किछि पिले माने ट्रिक अवलंबन करियो जेमिति मार्जिन देखो पिले माने तुमे माने लक्ष्य करिया चेष्टा करो खातार मार्जिन पिले माने एई सीधा पडिछि हैला खातार मार्जिन देखो माउथरे बैक करूची देखो पिले माने को सीधा पडिछि हैला पिले माने एई सीधा पडिछि कि नै पिले माने देखो चेष्टा करियो देखो जो गुटे भांग पडिछि एई सीधा पडिछि पिले माने हैला। तो एई सीधा हेले एटू पिले माने एतिको छाडी कि लेखाइछि प्रथम धाडी सेकंड धाडी पुन लागि कि रहिला पिले माने पुनी देखो आ गुटे पारा जेतला आरंभ होला पुनी एतिकी छाडी कि रहिला कि नै। तो पिले माने एई जो पिले माने ट्रिक टाकू तुमे माने निश्चय फॉलो करिवो एवं पिले माने देखो एई जे लेखिछि पिले माने ता अक्षर तो टिके जस्ट खराब अछि किंतु से प्रैक्टिस करिया परवर्ती समय निश्चय भलो हिजो बहुत भलो अक्षर मध्ये अछि एवं पिले माने मु कहि दे तुम मानकर प्लस 2 जो एक बोर्ड एग्जाम पिले माने सेथिरे अक्षर किछि मैटर नै पिले माने तुमे जदी पिले माने ये जेमिति लेखिछि ये जेमिति भलो टाइप रे लेखिछि ये मध्ये पिले माने 5 रु 4 हाफ पाई जाय परियो पिले माने हैला। काहे कि देखो पिले माने शब्द को शब्द छाडी छाडी रहिला एक रे अक्षर चिन्ह होउची धाडी पूरा टिके पिले माने सीधा अछि हैला पुनी पैराग्राफ लाइन पिले माने मेंटेन करूची। तो तुम माने निश्चय एई भली पिले माने कोन पिले माने लेखिया को चेष्टा करियो पिले माने ताहले एबे हमें उत्तर आलोचना करियो। महाकवि कालिदास पिले माने तांको केबा न जाने तुम माने तो निश्चय जानथियो मु जाने आशा करछु पिले माने। महाकवि कालिदास अन्यान्य रचित नाटक मध्यरु तांकर पिले माने जो रघुवंश नाटक रहिछि ताहा अन्यतम बा पिले माने अत्यंत पिले माने आकर्षणीय तुम माने कहि पारियो पिले माने। एठारे महाकवि कालिदास मध्यम लोकपाल जे थिले पिले माने कि राजा दिलीप शॉर्ट क्वेश्चन पढि पारे मध्यम लोकपाल कह हैला पिले माने मध्यम लोकपाल कह पढि पारे कोन राजा दिलीप एवं नंदिनी कर पिले माने आश्रम को फेरिबार संध्या कालीन दृश्य को वर्णना करछंती हैला पिले माने किए ना पिले माने महाकवि कालिदास पिले माने हैला पिले माने मु तुम मानको मोर बारंबार वीडियो रे कहि आछि कि जो महाकवि कालिदास पिले माने हैला पिले माने ए जो कालिदास थिले पिले माने से जो हमर थिले विक्रमादित्य जाहा को हम कोन कहू जे द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्यंकर अन्य नाम द्वितीय चंद्रगुप्त से द्वितीय चंद्रगुप्तंकर राजदरबार रे पिले माने नवरत्न पंडित थिले हैला तुम माने जानि थिबो नवरत्न पंडित थिले से नवरत्न पंडित मानक मध्यरु जणे हेउछंती पिले माने महाकवि कालिदास पिले माने हैला पिले माने। तो तांकर रचना हेउछि पिले माने ए नाटक कोन पिले माने रघुवंश देखो पिले माने कोन रहिछि क्वेश्चन रो उत्तर ताले
ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇ ପରେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିନସାରା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବନରେ ବିଚରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦିଏ କି ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ସେବା ବ୍ରତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର ଗୋ ସେବା ବ୍ରତ, କିପରି ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଏଇ ଯୋଉ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଲାଇନଟା ଦେଲା ସେଇଠୁ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା ପାଇବା ପରେ ଯାଇକି କିଏ ନା ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ବଣକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଚରାଇବା ପାଇଁ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟରୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିନେବ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 75% ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ 90+ ପିଲାମାନେ 90+ ପିଲାମାନେ ହେଲା 90% ପ୍ଲସ୍ ପିଲାମାନେ ସେ ଆସିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ କି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ଗୋ ସେବା ବ୍ରତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ପିଲାମାନେ, ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇ ପରେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିନସାରା ବନରେ ବିଚରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ସକାଳୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇସାରିବା ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଧରି ବନ୍ଦାପନା କରୁଥିଲେ, ପରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବାଛୁରୀକୁ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ, ପରେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲା, ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚରଣ କରିସାରିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ସହିତ ଦିନସାରା ବଣରେ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ କିଏ ନନ୍ଦିନୀ। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ଉଭୟଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି କାଳିଦାସ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି? ତାମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ସେଇପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଦିବସ ସାରା ନିଜର ପବିତ୍ର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ନନ୍ଦିନୀ ନିଜର ପବିତ୍ର ଗମନ ଦ୍ୱାରା ବନର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆମର କିରଣଟି ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସେ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଦେବତା କହିପାରିବ ବା ଏମିତି ଏକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଏକ ଦେବତା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଠିକ ସେ ମନେ ପଡୁନି ପିଲାମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତୁମେ ପଢିଥିବ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କିରଣ ରହିଛି ତାହା ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାଓଲେଟ ଯୋଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ତ ରୋଗ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ସେ ଯୋଉ ଓଜନ ସ୍ତରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗିଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲରେ ପଢିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପିଲାମାନେ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ପାତର ଅନ୍ତର ଦେଖିନଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ନର୍ଦ୍ଦମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସେହିପରି ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସବୁଆଡେ ପଡେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବନର ପିଲାମାନେ ଚାରିଆଡେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟକୁ ଗମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଖୁରାପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ପିଲାମାନେ ବା ପାଦ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ମାର୍ଗ ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ମନୁବଂଶୀ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଯେପରି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଉଥିଲେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଠାରୁ? ନା ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଦାନ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଥବା ଭୋଜନ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଦାନ ପାଉଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ଘୃତ ଦାନ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୀର କହିପାରିବ, ଭୋଜନ ପାଇଁ ଲହୁଣୀ, ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ସେ କାହାଠୁ ପାଉଥିଲେ? ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ସେଇ ସବୁ ଯୋଉ ପାଉଥିଲେ, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରୁଥିଲେ କିଏ? ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ। ସେପରି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୟା ତଥା ସଦାଚାର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ କଠୋରରୁ କୋମଳ କରି ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଦିନରେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ବନରେ ଚରାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ଭଲ କି ପଢିକି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା କି? ନା ଦେଲା ଯେପରି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ କାହାଠୁ ନା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କଠୁ କ୍ଷୀର, ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ପାଉଥିଲେ, ତାହା ପିଲାମାନେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର କାମରେ ଆସୁଥିଲା। ସେହିପରି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଅତି କଠୋର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନରମ କରି ଦେଉଥିଲେ କିଏ? ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଧରି ବଣରୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ପିଲାମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। କିଏ? ନା ପିଲାମାନେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ପିଲାମାନେ। ଯେପରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳାଶୟରୁ ବରାହମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିଲେ, ମୟୂରମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆବାସ ବୃକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ହରିଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆବାସ ସ୍ଥଳୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ବନରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ।
अति सरल भाव में पिलाने तुम लिखा जाए जो लंग टाइप टी तुम बुझी पार्थ अति पिलाने कौन सिंपल वर्ड रे तुम कहि पारिबो है पिलाने माने सरल शब्द पिलाने लिखा जाए जितेबाला राजा दिलीप नंदिनी को धरिकी फेरुले से अति सुंदर सुंदर दृश्य देखुते जेपरिक बराह मैंने जलाशय उठी आसुले कौन जमी मयूर मैंने आवास स्थली आड़क आसुले हरिण मैंने आवास स्थली आड़क आसुले कारण संध्या आसीला ना से समय यहीपरि मनोरम दृश्य को राजा दिलीप बनरू फेरिया समय पे देखुले परवर्ती देख पे राजा दिलीप जेहेतु पे जड़े पराक्रमशाली तथा विशाल बपुधारी सम्राट थे तेणु से निजर विशाल शरीर को नहीं वन मध्य मंदगमन कर कारण पालटी थे कहीं पे जाने राजा दिलीप जड़े मनोवंशीय राजा और से पराक्रमशाली और ओजन बहुत अधिक से निजर विशाल शरीर को धरी पे जो वन मध्य चली पार नी तो यह मंद गमन कारण पालटी ठीक से समय चारोटी समुद्र को स्तन्य रूपे धारण करिथिबा किए ना नंदिनी पिले माने निजर एही स्तन्यर भार जोगु धीरे धीरे गमन करुथिला हला पिले माने नंदिनी मध्य पिले माने जो स्तन्य धारण करिथिला हला पिले माने तो जहा द्वारा मध्य से धीरे धीरे गमन करुथिला पिले माने परवर्ती देखियो पिले माने पुनश्च महाकवि कालिदास वर्णना करुछन जे राजा दिलीप एवं नंदिनी फेरिया बाट को चाही किए ना सुदक्षिणा पूजा थाल धरी आश्रम को पिले माने पाछोटी नेबा पई आश्रम सम्मुख रे अपेक्षारत होइतिले एवं जेतले संध्या ही आसुथिला से समय राजा एवं नंदिनी फेरिया बाट को किए चाही रहउतिले ना पिले माने रानी सुदक्षिणा पिले माने कोन धरी ना सांगरे हातरे पूजा थाली सामग्री सब धरी पिले माने हला पिले माने तो यह हेउची पिले माने राजा दिलीपंकर कोन आश्रम को फेरिबा पिले माने दृश्य से किपरि आश्रम को नंदिनी के सहित फेरुतिले शेष रे उपसंहार तुम माने कोन लिखियो पिले माने उपसंहार पिले माने तुम माने कोन लिखिबो ना उपसंहार देखो पिले माने मु आगे लिखि देटा उपसंहार बोली हला तुम माने एठी लिखिबो वास्तव रे महाकवि कालिदास राजा दिलीप एवं धेनु नंदिनी संध्याकालीन दृश्यर वर्णना अत्यंत भावपूर्ण तथा मनमुग्धकर पिले माने एतिकी तुमर सरुची पिले माने एई लॉन्ग टाइप पे माने आशा कर तुम जो लंग टाइप टी बुझेली तुम बुझी पार्थ अति सरल भाव में पे माने लंग टाइप टी पे माने आशा कर भल लगी तुमको निश्चय पे सांग मान सेयार कर पे माने सबटा इंपोर्टेंट कथा पे माने जदि पे माने इंपोर्टेंट कथा कौन ना पे माने तुम जदि पे माने आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करना पे माने हला टेलीग्राम चैनल रे जो माने जॉइन करना पे माने निश्चय जॉइन करिवो पे माने हमर प्रथम टेलीग्राम को जॉइन करिवो काहेकि ना सेथारु पे माने तुमरा आगामी परीक्षा निमंते पूरा पीडीएफ एवं नोट पे माने पाई परिवो भेरी भेरी इंपोर्टेंट पीडीएफ नोट छड़ा जाउछि तुमर आगामी परीक्षा को भित्ति करी काहेकि ना पिले माने ए नोट गुड़िकर फायदा केवल तुम मानक तो तुम मैंने निश्चय पे जॉइन करनब एवं द्वितीय टेलीग्राम चैनल पे तुम डिस्कसन चलती अर्थात स्टूडेंट मानकर पे डिस्कसन द्वितीय टेलीग्राम चैनल पे तो ये दुईटी जाक टेलीग्राम चैनल तुम जॉइन करनब जहाद्वारा तुम केवल फायदा पे परीक्षा संबंधी विभिन्न पे इंपोर्टेंट कौन पे तथ्य प्रदान करपरिक मुझे तुम ग्रुप रे छाड़ी पे जो मैंने देखी से जानी पे तो पे आज एतिकी जय हिंद।